Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва чун ҳамешагӣ барои шумо маслиҳатҳои муфид. Ай аввали видео чӣ хеле ки шумо дӯст медоред. Дӯстони азиз, бисёр ҷода мегӯянд ки рекламаи фабелик дар ҷомон зад, рекламаи фабелик бисёр шуда. Не ки гӯш кунед. Ҳамун фабелик пул дорад ки ҳамқа реклама кардеста. Агар ҳаваё пул надошта бошанд, чӣ дар реклама мехаранд? Чӣ фоидаи ҳаваё дар реклама харидан? Яъне ки уҷа кони пулай ки пул кор мекунӣ, реклама мехарӣ, пул кор мекунӣ, хона мехарӣ, пул кор мекунӣ, мошин мехарӣ. Ва умуман ҳама чизи мехостагита мехарӣ. Хулоса дӯстони азиз, гапа дароз намекунем. Касоне ки дар фабелик мехоҳед кор кардан, беҳтарин шанс, беҳтарин вақт шумо дар ими пеш аз соли навай, новогодни скидки, розыгришҳои соли нави, группаҳо шондам ҳар хел розыгришҳои. Ман ҳозир шумо дар рӯҳафзора рекомендовать мекунам. И духтарак дар фабелик кор мекунад, званиҳои баланда гирифтагиай, ана группа дорад, дар группаш хушрӯ мефаҳмонад. Чӣ хеле ки шумо медонед, ҳама кор аз наставницаи хуб оғоз мешавад. Ҳама результати кори шумо аз ҳамун наставницаи шумо вобаста аст. Барои ҳамин ози хушрӯ гӯш кунед. Духтаро рӯҳафзо беҳад хушрӯ кора мефаҳмонад. Фаҳмондан, регистратсия ҳама чиз бепул аст. Соли навда шумо як галату фора метавонед 1 рубл қатъи бигиред духтаро. Ба ҳамин хотир бинависен рақамҳои рӯи экран дар оиди кор дар фабелик шуморо мефаҳмонанд. Чӣ хеле ки медонед ин қазанако дар ҷои кор дод, фабелик пул дод. Нахоб ки шумо натонед, шумо ҳам метонед. Просто бинависед оиди кор ва маълумоти зиёдтар аз рӯҳафзо мегиред ва ман боварӣ дорам ки ин кор аз дасти шумо меояд. ассалому алейкум дӯстони азиз. 25 январ дамо боша баҳор бар ин офтоб, ози чимчиқо, уснаш душанбе да ози гудако додувой чӣ хеле гуфтам ки ман душанбе омадам, додувой сар мешава. Рафтестам пакетои теҷи амин кара таксикати норак рой кунам. нам хеле хонаи мода видео кунӣ. Ман бисёрие ки гуфтам душанбе ра видеош мода махқул, ами овозо махқул будашон додувоё. ҳавлино нуруфта, баргако рехтагӣ. ана мебрумуз майда меирам ака тарафи ам таксиёи норак. Биби рафта буд, недро гуфтам парир. Ай парир ҳичка ҳавлӣ наруфтай. Баргонам тарехтагӣ тамом? Рафт. Ана дӯсто, вақти рафтани ман дар ёдтон аст ҷоро кандаи истабдан. Вай кадан. Ҳозир уже полностью маҳкам кардиан. Нахе мо сементи советский доштем, асфальти советский, интари мо баншта шрам пайдо шид. Раҳомон безиб шид. ин авхибоду ҳавои моро бине. Полни киногӣ. Турбои газмон. Киногӣ. Маҳалламон вообще голливудский. кӯчаҳомон болливудский. Дига чӣ мефурохӣ? Ай барфҳои Россияи нахалос шидем. Кроссовкиам хел чизои лёгкие кати дар ҷа мегардӣ. На барф, на борон. Хиди ҳамҷа ман сетка сумка борои теҷи амин кара овардам. Ҷада я духтарак да бояд медодум. Тамоми раҳ балои рафтистим. хаби як рафтем уже. Гуфтум ки ман 1 соат пас мерасам. Ина расидам. Духтарак даже телефоншо намегира. Ман медонистам ки ҳавай намебия уже гизала шид ме. Сами сумкаи вазбина намеовардам. 10 кор дига қати ман мегардам. Намефурамам ха одамое ки не пунктуалне. Не мебия ман уже нестам. Ман усу рафтестам. Бо ин сеткара ман бояд норак рой кунам. Ман мегардам. Ждат када кай вай мебия. Мегӯ ки мада дар кор боша ами кор. Ина пеш сафар центр омада будем. 100 сол ман ҷа наомадам. Короче пакети норакиша рой мекунем. Иша хона мебарам. Ай хона биёр барам. Ман бо доставка хиди ким куҷо омада бояд шумо аэропорт биёин чизото набарин. Ай аэропорт. Оз мегӯям ки ха хусият барои пакет диёна шуди. Не просто асабам вайрон мешавад. Менависӣ тишна мегӯй ҳамин кор мада дар кор боша.
حالا همین پکت یکی در کار باشه من باید زورا کنم آدم را که بیایم بریم من خودم کارم من سرم زیاد همین ساعتی 1 ساعت پس گفتن 1 ساعت پس بیا من وقت ندارم که در همینجا بیستم بر میره این نورق شروعی کنم مصبرت نخونه میره اینا که با هم بانکمات یکم تشکر نکردیسته ایسی تخرج تشکر کردیسته شنبه دوشنبه بوده فرنگی را مردیم اومدیم من برش گرفتم پیلافروز کاکلیتا قطعی ناوخالی چیه نمون فینتی فروشکا از میخریم چای کتی و میخیزیم باید دوامی کورمون میریم سر چای نخورده برومدیم ما او نداریم глобальная проблема подписчику اگر خطا نکنم من فقط باشه در همینجا میخرم یعنی که آخرون بار که خوردگی باشیم من در همینجا خوردگیم قطعی رحمان علی کدام وقتی آخرون بار دیده تا 3 ماه پیش تماشا بینا چنگ بینین یا ماشین گرزاوی گرفت هم چنگ شد اینا که ما همه کارمون کردیم خبالی باسو را دستوی باشون دادیم زقیده با اومدیم شیر پیرم خیلی چیزو گرفتیم پیاده اومدیم سین خونه اورز یا تاکسی دستور شدم اکه تاکسی ما 3 سومونای подписчику با میشه که تشینی بگو های که خیمه میتیم هم پلا آدمش داد نکنه اینم میانم تاکسی ما ده با مو قدیل شده مفتون های کنیم همون پلی 4 آدم هم میتیم خواهر کد اومد فرومدیم بیستمه دادم شه فرومدیم میگم که فرومدیم زچی نمیتین خیلی میگه بایم مسافده زده چی تیم من خیلی باز زچی نمیتیش مفتون چانسم تیم اگر نباید تاکسیست دای прекрасно میدونه که 12 سم پلی 4 آدم 8 سومونی زده چیه مفتون نه تین در کار نیست نه چنده تیم در کار نیست یگان میلیونر مرا خیال کرده 20 مرا گرفته ازش نمیشه مفتون همین تاکسی دیگه من حیاتا نمیشینم تاکسی همین محله مونه گفت دستاری اون نک و 8 سم خورد نگفت دستاری وای کی حاضر اگر من برای دکس 5 سمتیم کو وای نمیگیره تا 6 سمت میگه 6 سمت میگه ما میدونم ده یورا مثال یکی 3 کس شینی یک 4 کس شینی 10 سمتی 12 سم میشه میگه نه که 8 سم زده چی دادن نمیخواه 8 سم ما گفتم که نه تاکسی ده ما حیاتان دیگه نمیشینم ده یا برگه اتش داشتم برده دانی میره فرو ورده ما با ما همو خمیشنم ده جداد نمیکنم آدم پر شوار جداد نمیکنم میگم که هک نمیگم من پل 4 کسا میتونم اگر نمیسی آدم پر میشه کاروچی برده دانی میره فرو ورده با تو سری هکاونا برا اینا فروین همو سفیدو ویچ نه پرابلم آنده ما گفتم همینجا ده فریم ها ما گفتم دیگه ما دای تاکسی نمیشینم уже 2 تا تاکسی همینجا ده ما вообще نمیشینم ده ایش ده просто ما دهانم возьмут 8 сма зачинася хаясманате 2 сма 3 сма но 8 сма ты зачинати я одама ты 3 сма бери прикинь ты я сымкам секаса полша зачиша просто бгири нати اینا راهم نایده چه خشید نه ما هم خیلی بود پروسته میفهمم دیگه ده همون هم میشینم راهو بیاد اشتاق باشتاق شد یعنی چی کداری؟ براخم من موز خوردستم دخترها آخری ویدیودا میخوام آیدی رکلام گپ بزنم کسانی که ایمو رکلام گرفتگی ما نخیل دفترچه داریم در اینجا همتون نوشتگیم و بنابرای رکلامتون میکنیم
я рӯз дер шид, шумо сразу паника накунем ки рекламаи ма дер шуд, одаме мурда дора, зинда дора, касал дора. Ина мо аэропорта мондем, видео накардем, баъди вай омадем я рӯз дига бефаридем накардем. Хай шумо бояд положениеи моро фаҳмед. Так что мисол вақте ки реклама мегирем, ҳафтаи дига гуфтем хай я рӯз ду рӯз дер шуд, это простительное барои ҳамин ждат кунед рекламаотона. Ва касоне ки оиди реклама навистанин, инамҷада ман мемонам рақаморо банависем, шумо дар ҷавоб медиҳем. Ана дига ҳаматон боқӣ сарбаланду сиҳатманд бошед то видеоҳои оянда. Навда ёдам расидаи хай гуфта будам, духтаро гӯш кунед. Бисёр подписчикон нависетан ки чӣ ба охири видеора музикаша алиш карден. бовар мекунед аммо музикара мо зиёда аз 3 сол истифода бурда будем. Они ози охири видео мешаку. Ана ҳамин 1-2 ҳафта пеш якбора 900 та ёки 800 та монда жалоба омадак. Ман ҳайрон шудам ки ҳама видеода жалоба омада. Хай мегум ягон байда дизидам майли байдо ба авторский права пайдо мекунанда. Ина ман байдои модар ва танҳо ҳамаш авторский пайдо. Вақтиш да мо мондагӣ будем авторский надошт. Баъд медром мебинам номи я музика мезанам дар интернет чӣ музика дар ҳама видеои ман буда. Нигоҳ мекунам ан ҳамин охир дар я музика буд, ан ҳамон авторский права пайдо карда. Ҳозираш да мо фикр дорем ки ира охирша чӣ хеле музика монем. Пока временно ҳарчи мондастем, не ки одамое ки шумо омӯхта шуда будем музикаи охирда ин музика дига намешава, авторский права дора ва жалоба мада мебиёяд. Ба ҳамин хотир музика алишид духтаро. Комментария чанд каза нависта будам, не ки бо одамо менависанд ки чӣ ба музикаи охири музикаи видео алишид дар хонаи мо дам хишид. Хай подписчикон.